जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानकु स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सही महान पौराणिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस। परम ब्रह्म परम पुरुष आद्य निराकार श्री रामଙ୍କର जन्म जीवनी गरिमा उपरे आधारित संत तुलसीदासଙ୍କର ସେହି अद्भुत कीर्ति वर्तमान से अद्भुत कीर्ति आम अयोध्या कांडरे उपनीत होचु। अयोध्या शनिर दृष्टि पड़ी शनि रूपी कैकेयी निजर स्वार्थ पूरण करने दशरथ दुईटी वर मागी वर दुईटी है एक बरे राजा देव भरत आन बरे राम बने गमित। गोटे बरे राजा भरत हे अन्य बरे राम जटा कौशिन पिंधि वन को जीवे। पूर्व अध्यायर कथावस्तु आसंतु आगकू जीवा आउ कौन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिजत्रुपतमहं वन्दे परमानन्द माधव परमानन्द माधव परमानन्द माधव। धर मधुरान्धर धीरधरि नयन हरे राय शिरु सुधिले उवास सिमरसि मोहि कुठाय धर मधुरान्धर धीर धरि नयन उघरे राय शिरु धुनिलिन्धि उपास सिमरसि मोहि कुठाय। धर्मयुद्धरे राजा दशरथ धैर्य धरि आखि खोलिले एवं मुंडरे हाथ देई दीर्घ निश्वास मारी मने मने कहिले ये आदि मोर मर्म स्थान रे आघात करि देइछिला। एपरि कठिन परिस्थिति रे करिदेला जे एथिरु त्राही पाइबा कष्टकर। आगे देखि दरत ऋषि भारी मन पुरुष करवारी उघारी मुठी कुबुद्धि धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोधरे जलुथिबा कैकेयी देखा जाउथांती क्रोध रूपी कोशमुक्त तरबारी कुबुद्धि थिला सही तरबारी जो निष्ठुरता थिला तार धार एवं जूझी पूजी मंथरा रूपी शाण पत्थर रे शाण दे सही धार को तीक्ष्ण करा जाइथिला। लखी मही पकड़ाल कठोरा सत्य की जीवनु लेई भोरा बोले राउ कठिन करी छाती बानी सविनय दासु सोहाती प्रिया वचन कसक हसी कुहांती वीर प्रतीति प्रीति करी हांती मोरे भरतुरा मुदुई आँखी सत्य कहूँ करी शंकरु साखी। राजा देखिले सही तरबारी बड़ भयानक कठोर होइछि। से भाबिले सते कण एही तरबारी मोर प्राण नेइदिबो। राजा बड़ कष्टरे छाती को पत्थर करी धैर्य धरिले एवं अत्यंत नम्रतार सहित कैकेयी को भल लागिबा भली भाषा हे प्रिय हे भीरु अत्यंत प्रेम विश्वास और प्रेम नष्ट कर तुम्हें एभली मंद कथा। भगवान शंकर
ରାମ ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦୁଇଟି ଆଖି ସଦୃଶ, ମୋ ଆଖିରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସମାନ। ଅବସିଦୁ ତୁମହି ପଠାଇବ ଭ୍ରାତ, କହିବେ କି ସୁନତ ଦଉ ଭ୍ରାତ। ସୁଦିନ ଶୋଧି ସବୁ ସାଜୁ ସଜାଇ, ଦେଉ ଭରତ କହୁ ରାଜ୍ୟ ବଜାଇ। କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦୂତ ପଠାଇବି। ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଶୁଭ ଦିନ ଓ ଶୁଭ ବେଳା ନିରୂପଣ କରି ସକଳ ଆୟୋଜନ କରି ଦୁନ୍ଦୁଭି ଆଦି ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଭରତକୁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଲୋଭୁ ନ ରାମ ହିଁ ରାଜୁ କର ବହୁତ, ଭରତ ପର ପ୍ରୀତି মই ବଡ଼ ଛୋଟ ବିଚାରି ଦିଅ, କର ତାର ହେଉ ପରିତି। ରାମର ରାଜ୍ୟ ଲୋଭ, ସେ ଭରତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବଡ଼ ସାନ ବିଚାର କରି ରାଜନୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ରାଜତିଲକ ଦେବା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାମ ଶପଥ ସତ କହାଉଁ ଶୁଭାଉ, ରାମ ମାତୁ କଛୁ କହେଉ ନ କାଉ। মই ସବୁ କିନ୍ନ ତୋହି ବିନୁ ପୁଛେ, তেনি তে পরেউ মনার তু ছুঁচে। ମୁଁ 100 ଥର ରାମଙ୍କ ରାଣ ପକାଇ ସତ କହୁଛି। ରାମ ଜନନୀ କୌଶଲ୍ୟା ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ କେବେ କିଛି କହିନାହିଁ। ହଁ, ଏକଥା ସତ ଯେ ତୁମକୁ ନ ପଚାରି ମୁଁ ଏସବୁ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରଥ ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ରିସ ପରିହାରୁ ଅବମଙ୍ଗଳ ସାଜୁ, କଛୁ ଦିନ ଗଏ ଭରତ ଯୁବରାଜୁ। ଏ କହିବା ତ ମୋହି ଦୁଃଖ ଲାଗ, ବର ଦୁସର ସମଞ୍ଜସ ମଗ। ଏଥର କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ସାଜ ସଜାଅ। ଦିନ କେତେଟା ଭିତରେ ଭରତ ଯୁବରାଜ ହୋଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ମାଗିଲ ତାହା ବଡ଼ ଅସଙ୍ଗତ ହୋଇଗଲା। ଅଜମୁରୁ ଦାରୁ କରତୁ ତେହି ଆଚ, ରିସ ପରିହାସ କି ସଞ୍ଚେ ହୁଁ ସଞ୍ଚ। କହୁ ତ ଜିରୋ ସୁରାମ ପରାଧୁ, ସବୁ କହୁ କହି ରାମ ସୁଠି ସାଧୁ। ତାହାରି ଜ୍ୱାଳାରେ ମୋ ହୃଦୟଟା ଏବେ ବି ଜଳି ଯାଉଛି। ଏପରି କଥା ତୁମେ ପରିହାସରେ କହିଲ ନା କ୍ରୋଧରେ ନା ସତରେ? କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କରି ରାମର ଅପରାଧ କଣ କୁହ? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ, ରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ। ତୁମ୍ହ ସରା ହଇ କରି ଶାସନେ ମୁଁ, ଅବସୁନି ମୋହି ଭୟଉ ସନ୍ଦେହୁ। ଯାସୁ ସୁଭାଉ ଅରି ଅନୁକୂଲା, ଶୋକିମି କରି ମାକୁ ପ୍ରତିକୂଲା। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ମୁହଁରେ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ। ଇଏ ସେହି ପ୍ରଶଂସା ଓ ସ୍ନେହ ପଛରେ ମିଛରେ କରୁନଥିଲେ ତ, ଛଳନାରେ କରୁନଥିଲେ ତ? ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ, ସେ କାହିଁକି ବାହାର ପ୍ରତିକୂଳ ଆଚରଣ କରିବ? ପ୍ରିୟା ସରିଷ ପରିହରସି ହରାହି, ମାଗୁ ବିଚାରୁ ବିବେକୁ। यही देखाओ बलयन भरी, भरत राजाभिषेकु, भरत राजाभिषेकु। हे प्रिय, परिहास ओ क्रोध छाड़ी दियो, विवेक विचार प्रयोग करी करो मत, जहा फଳରେ कि मु आखि बुलाई भरत राजाभिषेक देखि परिबि। पाड़ी बिना
ହୁଏତ ମାଛ ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି। ମୋ ଉପରେ ଏତିକି ଦୟା କର। ବିନା ବାରୁ ପାରିବିନା, ମନି ବିନୁ ଫନି ଖୋଜିଆଇ ଦୁଃଖ ଦିନା। କହଉଁ ଶୁଭାଉଁ ସଚଲୁ ମନ ମାହି, জীবনু মোর রাম বিনু নাহি। পানি বিনা হুয়েত মাছ বঞ্চিপারে, বা জীবন বিহুনে ঝসা, অর্থাৎ জীবন পানি, পানি বিনা মাছ ঝস হেলা মাছ কিন্তু বঞ্চিপারে, কিন্তু ମୁଁ ରାମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ମଣି ବିନା ଦିନ ଦୁଃଖୀ ହୁଏତ ସାପ ବଞ୍ଚିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ କହୁଛି, ରାମ ବିନା ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସମୁଧି ଦେଖୁଦିଅ ପ୍ରିୟା ପ୍ରବୀଣା, ଅନୁରାମ ଦରସାଧୀନ। ଶୁଣି ମୃଦୁ ବଚନ କୁମତି ଅତିରରାଇ, ମନ ହୁଅନ ଲାହୁତି ଘୃତ ପରହି। ମନ ହୁଅନ ଲଘୃତ ପରହି, ମନ ହୁଅନ ଲଘୃତ ପରହି। हे बुद्धिमती प्रिय, एकथा निश्चित बोली जानिमु जे मो जीवन श्रीरामଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଅଧି। ରାଜାଙ୍କର କୋମଳ ବଚନ ଶୁଣି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କୈକେୟୀ ଅଗ୍ନିରେ ହୃତାହୁତି ପଡ଼ିଲା ପରି ଜଳି ଉଠିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମ ଶପିରଣୁ ଭଙ୍ଗ ମୁନିର ପିବତି ଭ୍ରମ, ଯଦି ସୁଖମ ସୁଧବା ମମ ଦୋଷ ନ বিদ্যতে, মম দোষ ন বিদ্যতে, মম দোষ ন বিদ্যতে, মম দোষ ন বিদ্যতে।